Vous voyez 4 balles réelles. C'est ce qu'on a pu ramasser jusqu'à présent. Sur les 12 que j'avais ramassés, ces 4-là sont des balles réelles. Certains de ces balles-là ont perforé les têtes de nos frères. J'ai accompagné mon collègue, mon frère, le ministre de l'Intérieur, pour venir assister le travail de la gendarmerie, de l'armée, qui font jusqu'à présent un travail formidable. La force de l'ordre et l'armée font un travail technique que nous qualifions de formidable. Parmi les blessés, 2 sont en train de se faire opérer la tête. Et d'autres sont gravement blessés. C'est pour ça que je vous parle d'un faux type qui a un pouvoir. Je tiens aussi à signaler que cette question, je l'avais déjà exposée auprès des responsables de l'île, que j'étais dans un taxi avec ce préfet et qui m'avait déclaré que le Maoulid, il va saboter notre Maoulid. Il m'a déclaré clairement qu'El Arif, ce Maoulid, on va le saboter. Car ce n'est pas normal qu'à chaque fois, Mbéni veut se positionner au-dessus de la loi. Et je lui ai répondu que, monsieur le préfet, depuis longtemps, vous faites partie du parti CRC, vous êtes aussi le préfet et vous ne faites rien pour cette ville ou cette région, mais cela ne vous a pas coûté votre poste. Pourquoi voulez-vous saboter notre Maoulid? Tout ce que je vous déclare là, Dieu est mon seul témoin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mwanama mtukufu Haji Ndaiswali azali hareme encore fanyuka na miji yaizi pia utaho haina mji waizi ya zihe wana wa Komoro arjoka na hubehaze message zaho abongiga shukuru yao wa kunda baike dakika 2 tawe hukaya harumai manifestation ya jana Paris tawe humuri hahu Place d'Aix ili wahuja wa kompanye bwana ingi hojua hali ngasina yakini au kana hojua hali walo mbeni karjuhenda haruma vif du sujet parce que yonde tabisha wa Komori yonde wa Komori wato kuelewa dongo hinjini wabidi waambie mwenye baraka ukaa mwenye baraka juzi kahwenda ko presidence ya Azali Assoumani hambilon wananya watsende shamba ngwendo kaja watsa ohenda ruono ezala wananya jana haujuzi za honda mbeni leo nguta ho wananya fikira shakaja hundika mbeni na vanu ekamba ngazija wajuhe ngazijanda ya ukanda ka gouverneur donc hindini message hindini particulier Johani Sayabo parce que ngebidi we mazungua rido ya fusa ikakweli ngaranzonende kule harumasi bana zini kwezi. Marhaba ndani mwanama Dima Abubakari jumale suala hilo holi hondele suala la mwenye baraka tikaulinda mwenye baraka yaonese wa Komori wa kweli nanda boyaona imbeni yaremwa na hoenda mbeni mbibira etsandaya zempade zombi releju rezambwana yemunyi baraka emaana kakwelinga nzo yaonesa kakwelinge bazima na wananya wakozao ojuma yezi ya kifujari ya Asmani Azali abe kabla dimke munyi baraka haparowa hahe wabaya zenzia zaitsandra ya zombi iliza hoenda mbeni ikelewe lejeshi keka liji urejei au la wasuli mbeni shakinyume habulia zenzia wende mbeni emunyi baraka ngojo juodaki harma teori basi batina pratiki no ye teori ya munyi baraka inu teori kaonge hadao o wanadamu munyi baraka ngeladimu o yaonese ukweli wa henda ukweli wa henda ukai mdu mkaribu na Azali Assoumani itarehi pia ngerambi yao leo karjaja rifanye bila ya munyi baraka pisku ngefanywa wao no wa Komori ngo nao enamna munyi baraka yaliyo na tsorenga mfano juzi yafanya lebunjilio harimo mji wa Nsujini mji wa Nsujini emono jeshi au polisi la henda hiyo kalijenda wana Madima Abubakari
le bunjilio lifanyiha amani entswabili lila walifanyishi yekoni harma abas dahalani elibiri sawanena mtujini kaljabira le jeshi lisihilizia mwenye baraka ha autorizewa zabarindi yafanyiha amani ikese dabasi kaja autorizewa yafanya le bunjilio abonge unesa ukangabo kompromis entre mwenye baraka neyezi ya kifujari Yasma Nazali abonge mwenye baraka kana ujuo hada wa Komori na tafadhali na ndembabi samsawe puisque iyo mingoni mweze ndongoza tongesa wenji kana udia hozamba wenji kwa onesa ukana eza tongesa mbana ni watu wasili do kangarpi hao ipenya ngabo nusu walo juma hata izo zioni hao kauzeleza bano tina uzireje za usuni ngabo watu kwamba kana ritoka batima na ritoka batima ripai penya mahamine kasijari wasulisha bahani etika ile kartu ngwen sohole bai kemba micha shido tobiha manama iyo de arme kaongiyo mufide makatirulo nao yanu wanoona demu wanu ngela dimuo bekonga rika ujihunda jana kairile ori jihunda kume wakweli wa jobali yamba na yinu ijo wasuli haraka iyo mwengoni mwezi njibi zao zinu za jiri harma mwenye baraka yoka mwenye baraka hakaya nanga harimo wanaanya watsoda mbabu karna ujua hasibabu mwingi leo mwingi hesa rijua karitsi la sinaye aba hayinunga muamini yokaya zembwana nga zijohenda puisque il a ngarakani isailawa aba hakartsi na compte à rendre avec mwingi marhaba menji gardenda na huzisa swala la manama hajimbai swalihi kariono izo ye ambassadeur de Comores à l'UNESCO ya zideclare ngasina takriban 1000 yaonesa ukana izo yaonesa ngozidio c'est pas la peine ya muzirejei shariono kala jeshi la mjomba hahe ndeni kaja encore une fois mbosenge rukuni hatajunda bahara kaja la Muhammad sajiri wakanza umbeshe abala bajira filingo mjuo olamrikao yedo tungaze aya za Qur'ani abanuze rangujana ngasijuma hangalia armazerezo rione aya Qur'ani ya joka hitunga ya jambe kabaleka haki izajiri mbeni shaka na uona ya ukamjomba hende kutowoze roho zila hokendo ajali wa heze roho baada suma nazali shaisfa jihadi hokayende kutowe amru kana mdise leo isfa jihadi ndio atowe amru yokana mdise bal reyel harma mji wa mbeni abo leo ngamanzoni mandiye bashrafili yokaya banuwe ngarutsahao bawene mjombaho baho nango joritsaha abo leo sinderi mtsahaoni hoka sindera umiliwa si wa Komori leo karno jorent mjombaho yake mbasuzi yake juma basuwa wana wa Komori abo bashrafili doli la obahanu liyo sawa nenam na mjombaho ila dumambi ya doli la hoka zeroho zitolo masiwani yedoamana yoparo isfe jihadi be bashrafili na wonde mjomba hao engera mtize aya za Qur'ani uzitungao haina wakati utingo hunda pretext ili wanzo hunde ka inu ika sababu ya ndongo fulani Qur'ani kabati aya amba kama nadamu ya ulwa ya bure bahati sahihi haki yake swala la rabi manama mtukufu mhuwa hefron kome ikao habari kamba wenu ngezi fungeni control judiciaire na ya dotundwa na mahakama ujibunga ya wakati kao wakati arenga avion yahe mjazali wa mbeni jirisiwa eza jisi wenji wa mbao kana nsongeza ya heze ndongozila hauka decret hamadeli wa kujua ndongoza sharia wa zambao decret atolo ila decret kao ika anticonstitutionnel et sharia mshinji kaijaruhusu ndongo zila wala bai kairuhusu wandu waonesa ukana ndongoza administration ibizigere wa administration c'est-à-dire ibidi ya ministre des affaires islamiques ibidi ya mufti wa hafilihe nezendrongoza husu maulida ya mbeni ikabidi yafanywapo masiu haunda maharibi kinyume ya hizo arme yibeho ama wala vaka ndongoi kaoza kanda zendeza tundo shanusu wambukana ambo shaula ndo mroho wa Mamadou ya Faransa nusu wambukana est-ce que Mamadou noandu azala sumani kana ulisa Mamadou sumu je zafani wa asara Rafati
Aukasa Rafati wakati ya roha ujila hunu Faransa ngalijwao eza lunga yabo kanza rijue ika mwendo mbeni wahele lejeshi wafanyeze ndongozila wakapunise Mamadu hau zila ndongoza uka azali haka deside wakapunise umji wa mbeni. Lesuala ilo jema haku puisque omwendo wahele jeshi harimo mji wa mbeni ila kuikawe prepare warangu aswidi ikao azali hafanya ze tartibu zonti pia ili yanjie mbeni kajashinda hundreshwa baha wakati toka uyonti wapieje waziri wahe finance wakati kao yetinde ala dhimu ya sinye le katiba ile shalla katiba la Ahmad Shamf ijo mkini shiha wajau ikeo mroho homo medali swalihi wa profitera ala wasanka domji shanga mjiriwa ilini jibu wanu wamwini harumale suala li haukangu ambao ka madali swalihi ya liberewa madali swalihi ngena mkataba nda inazali namna jilewa mkomori ya jelewa ya ukamadali swalihi ngena mkataba nda inazali omji wa hahe wende watihedamu iyo mongoni mwa unafiki wanadamu waladhimu wabimisi madali swalihi kajaliberewa madali swalihi halevewa ye pointage ye avoka wa hahe hafanya demande ya soin à l'extérieur ikubaliwa jena mnekao ikubaliwa ikililu dhaninu ikubaliwa Nurdin Burhani malheureusement harmasambi kaijakubaliwa na siri wono ya autorisation yafanyiwa na juge d'instruction donc abo leo ongeladhimu wanadamu wanuelewe ya ukaya mwadali swalihi yetimru wa utsanganyiha ndaina azala sumani harima mkatabe toka uyonti shamwinyi leo wahuru kaya wakomori wa warabiha wakomori ngo nauze poliza hao ngwanzobe wahundeba hanu wapushie amhadali swalihi apashia panu yetinde ya hunde autorisation no yeche ihunda na naonda jina imana jana mwinyi ya watu zamba jana ikililu yani kwa yendi imana watu zamba Nurdin Burhani yani kwa yendi imana watu zamba dosari yani kiwendi engel security habari zamba wenu akungarjwa kariono ma autorité wenjini kama wanzuani wajahu walisosumu d'après les rumeurs qui courent depuis le ngamino hakikifu ya ukaya ngia security bahani kaundo yaliyo na hiyo security hiyo ngaijo dumu na mwadali swalihi yetimizize sweza hingu joreje masiwani kama Mwenyezi Mungu abenze haraka inshallah taala. Marhaba menjima na merci. Nous ne sommes pas en Ukraine. Ces images nous parviennent des Comores, un archipel situé dans l'océan Indien entre le Madagascar et la Corne de l'Afrique. Ces images sont les résultats d'un régime dictatorial qui s'est instauré tout seul depuis 2019. Azali Assoumani, qui est le bourreau de cet archipel, torture, massacre sa population. Nous sommes ici en Béni, une ville qui résiste contre ce régime. Depuis 3 jours, cette ville vit l'horreur. Les images vous montrent une scène de guerre, puisque même l'hôpital a été attaqué par l'armée du colonel Azali Assoumani. Sur ces images, vous voyez le ministre de l'Intérieur Fakhreddine Mradali accompagné du chargé de la défense ou bien l'ex-chargé de la défense du président Azali, M. Bellou. Ce dernier déclare, je cite, l'armée a fait un travail impeccable. L'armée a tiré à balles réelles, 23 blessés, dont 3 graves. L'armée est même entrée jusqu'à l'hôpital pour déloger les blessés et saccager ce qui était l'hôpital de Mbeni. Cette population terrorisée vit actuellement dans l'angoisse perpétuelle dans les maquis. Des enfants, des personnes âgées sont humiliées, torturées et violentées pendant 3 jours par cette armée du colonel Azali. Un décret présidentiel dont beaucoup de magistrats pensent qu'il est anticonstitutionnel et c'est lui qui est venu mettre le feu aux poudres. Il s'agit d'un décret présidentiel qui interdit la fête de l'anniversaire du prophète Mohammed dans la journée. Ce que la ville de Mbeni rejette. Mbeni considère que non seulement
Il est anticonstitutionnel, mais il n'a pas de sens puisque cette ville a toujours fêté la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la journée. Depuis 3 jours, Mbéni vit dans l'horreur. Il a plus que jamais besoin des enfants comoriens. Il a aussi besoin du soutien des peuples, car pour les Comoriens, le mot communauté internationale ne signifie plus rien. À ce rythme, si on n'empêche pas Azali Assoumani de massacrer sa population, cette dernière risque de disparaître. C'est pour cette raison que le peuple comorien appelle l'aide des peuples, des bonnes volontés pour venir empêcher la disparition du peuple comorien.